শান্তিনিকেতন মেডিকেলে মনীষা দাস রহস্য মৃত্যু কাণ্ডের ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে তদন্তকে কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। সঠিক তদন্তের দাবি তুলে এই তদন্তকে আইওয়াশ বলে দাবি করেছেন সুদীপ রায় বর্মন। সঠিকভাবে যদি তদন্ত করে কি বেরিয়ে আসে এটা অপেক্ষায় আমরা থাকবো, কিন্তু এর আগে আপনি যে বলেছেন ম্যাজিস্ট্রিয়াল তদন্ত, ইট ইজ অ্যান আইওয়াশ, ইট ইজ কমপ্লিটলি অ্যান আইওয়াশ। এর বাইরে আমি কিছু বেশি বলতে চাইবো না। তবে সঠিকভাবে তদন্ত হলে, তদন্ত যদি ইফ ইট ইজ এ সুসাইড ফাইন, ইফ ইট ইজ এ মার্ডার দেন ক্রিমিনাল শুড বি বুকড। এটুকু বলবো, সঠিক তদন্ত হলে হওয়া দরকার, এবং যদি এটা আনন্যাচারাল ডেথ, অবশ্যই এটাকে সুসাইড না মার্ডার দুই রকম ক্লেম আসছে, সঠিক তদন্তের মাধ্যমে এই জিনিসটা বেরিয়ে আসবে। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा। 1 जुलाई से 25 जुलाई तक अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी, और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा, स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।